mkusanyiko anasema tunafika kipindi kizuri na ni kipindi cha neno. Na kama ni kipindi cha neno tutasema hapo neno kidogo ile inaweza kutusaidia katika mwenendo wa imani. Haleluya. Ndio. Tasi deja msomaji kitabu anaweza kutusomea kitabu bila kuponda muda. Karibu mwalimu. Nous lisons Actes chapitre 17, verset 11, au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Alléluia! Asema kulikuwa watu ambao hivi ni Mayuda. Baba alikuwa na sentima sana, alikuwa noble kupita banani ya Wathesalonika. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils recueillent la parole avec beaucoup d'empressement. Asema baba anaweza kufanya kazi ya kupokea neno na attention yote. Haleluya! Sasa tunafika kipindi cha neno. Nilipoingia sasa Myuda, ule mwenye anaanza kufanya kazi ya kwanza kupokea neno na attention yote. Haleluya! Soma kitabu. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Asema kama uko nasikia neno na attention yote, utaanza kufanya kazi ya kwanza kuexamine kila siku ile maandiko yenyewe ulisikia. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Haleluya! Asema baba yule wanafanya kazi ya kusikia neno. Kisha kusikia neno ndio wanafanya kazi ya kwanza kuexamine sasa. Sasa tunasema ni wakati wa kusikia neno. Sasa kama tunafika wakati wa kusikia neno, wewe utaanza kufanya kazi ya kusikia neno ndio uanze kuexamine. Uswati tunafika ni kipindi kile ndio unaanza kurespond kwa message. Sasa uingie kwa TikTok ubia uanze kuwaza mambo ya kunyumba. Haleluya. Kuyua sasa kwa kuexamine mambo ndio unaanza kwanza kuexamine ile formula unafanya nini? Unaishikia na unatire attention kwa ile neno ndio utaanza kupokea. Basi endelea na kusoma kitabu. Nous continuons toujours à lire Josué chapitre 1er, verset 8. La Bible nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu respiras. Alléluia. Sasa kusikia neno kwanza kuexamine. Inapokuwa sasa ile maneno usike mlivyoona unafanya nini unayaacha. Usikia kwa neno na kuexamine kusema kwamba ile maneno yalisema ni ya mzuri ama ni ya mbaya. Inapokuwa kama unaexamine sasa ile mambo ulifanya kukumbuka kwanza sasa kuimedite usiku na mchana. Kumedite kwa neno na kukupatia kusoma kwa utaanza kumedite paka usiku, mchana unaenda kwa makazi yako. Sasa tunamedite paka mchana, usiku na lala. Haleluya. Amen. Kuimedite na kulomba anza kuimedite jour et nuit. Ndio ya kusema kama unamedite ile mambo jour et nuit uanze kuagir kulingana na ile neno. Ndio utaanza kuweza sasa mnini mu entreprise yako. Ukisema kama leo tunafika mnivoti anza kuanza kuweza mu entreprise kusema asipatake tena kwanza kumedite. Haleluya. Sasa tunafanya tu kama tunafundisha neno kama tunatoka deja ile maneno unabakilia makae kutoka kwenye deja tunaitupa. Asipatake tena kwanza kumedite. Asipatake tena kwanza kuexamine mambo yenye wanafundisha. Alipoanza kupata taa ya kusema ke, hivyo wanatupatia neno. Uko nasikia, tunaexamine. Na ile neno ibakie ndani mwetu, siache. Ndio vile Joshua anasema. Asema neno hii isitoke katika ndani mwako. Watu wanafanya kazi ya kuimedite jour et nuit. Ndio utaona sasa entreprise yako. Kama kuna jilamante, kama unalialia, ni kusema kama upatake taa kwanza kuexamine mambo na upatake taa kwanza kuimedite. Swati, unaweza kwa unalala kuimedite mpaka muyua kule, unafika usiku na nani. Tuko unaweza kwa huko na meditate bushiku, unafika muyua unafanya nini? Unaenda makazi yako. Kitabu kiko na tu recommend kusema ilifo unasikia neno na examine, unaanza kuimedite sasa na utaanza sasa kuagir kulingana na neno na utaanza kujirendre compte kwa entreprise yako utaanza kuweza. Haleluya. Basi leo tutatembea kulingana na msomaji. Msomaji ndio anaweza kutupermettre tukawe tuko anaweza kutupermettre
tushikao. Haleluya. Amen. Mishi na problem kama tunakawa ni papa hivi. Ndio mimi wangu kaanza kumpata paka pale penye atasema ke tunaishia hapa tunafanya nini? Basi banduku leo deja mzee alisimama anasema leo deja tuko na Trump tunasema ke mwaka yenyewe tuko nayo inaanza kwenda kufika kwa mwisho. Basi tunabakia na mwa ndio kusema ke tuingie mwaka wa 3. Na kama mwaka yenyewe tuko nayo inafika sasa kwa mwisho. Nikusema huko period ile tunaanza sasa tunaanza kusuete mwenzako unaanza kumsuete meelve. Haleluya. Jo period ile bantu wanapendaka sana. Bantu bote hapa beko deja ma preparatif ndio kusema ke ya kuprepare fete ya nini ya fin d'année. Utasikia kama tuanza kufika kwa le 15 kwa le 20 tutasema meelve na hivyo donc mama sura yote inakuwa possible mtu anaanza sasa kusuete. Sasa kushiba watoto wa Mungu sasa. Ilifo sasa tuyue kusema ke ile meelve tutaanza kusuete je. Juu kama ve yenyewe ndio tunaanza kusuete. Ni ve kane. Haleluya. Ndio mtoto wa Mungu ilipoanza kufanya mambo yote ikali anza kulingana na nini na neno. Tusianze kutenda mambo yenye inaweza kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Hapana. Kutenda kwetu kote na kutenda kwetu kote na mambo yote tunaanza kufanya ilipo sasa tuanze kuitenda kulingana na nini na neno la Mungu. Ndio kama tunafika kufika munive kwanza kusuete ve. Nive kani ndio kwanza kusuete kwa mweza. Kwa kuko ve ile Mungu. Ve ni mbele ni kusema ni engagement. Ni souhait. Haleluya. Amina. Ve ni souhait, ve ni engagement tena. Ya kusema ke kuko ve ile nye Mungu yeye anafanya na bantu na kuko ve ile nye mtu yeye anafanya na Mungu na ve nye nyingine kusema ke ni wewe mtu sasa unasuete sasa bantu wengine souhait ile nye inaweza kukuya mzuri. Haleluya. Amen. Sasa ile mave yetu sasa tunaweza kusema ke kama tunafaa kuingia mwaka ya sasa hakuna mtu mwenye anasuetaka mwenzake akufa. Shibo tunalamu kusuetana ukale maisha mzuri. Ane ikale ane ya paix, ikale ya joie, ikale ya réussite, ikale ya prospérité, ikale ya nini na nini. Haleluya. Basi sasa ipo sasa kwa sasa leo sasa veka nini ngamba sasa kwa Mungu ile ndio kwanza kusuete yenyewe tunaanza kwanza kubeba sasa engagement. Tusome kitabu. Nous lisons Romains chapitre 10 versets 1 à 3. Nous lisons pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Yesema kumwanza kusema leo tutatembea kulingana na nani na msomaji. Donc yeye sasa ndio ataanza kutupatia njia. Kama anasema ke basi tunafanya nini? Tunaekaa. Huyu sasa ni Paul. Anaanza kusema sasa. Frère, anasema ke banduku. Le vœu de mon cœur. Asema mimi sasa vœu yangu sio yangu ya ndani ya roho yangu ni nini? Et ma prière à Dieu. Asema vœu yangu mie inakuwa ni maombi kwa Mungu. Haleluya. Kumbi vœu yote yanataka kumpanya na nini? Na maombi. Est-ce que pale unalamu kufanya kazi kusuete mwenzako mewe kwa telefone? Est-ce que unapata hata kumwombea Mungu? Ubia ni paka vile tu unashika sentiment, unamposter, unamsuete mewe. Est-ce que unamwombeaka Mungu réellement? Parce que leo unaweza kusuete mtu mewe kufika leo mtu anafanya nini? Anakufa. Eske ile meere penye ulimsuete ulimwombea Mungu. Njoo anaanza kusema sasa. Anasema ve yangu mie kwenu kumweba ndugu yangu ni maombi kwa Mungu. Ni maombi kana. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour qu'il soit sauvé. Anasema mimi sasa mimi ve yangu mimi kumweba ndugu yangu ni kusema kiwe mfanye nini? Muokolewe sina na ve ingine imeweza kuomba kwa Mungu. Ve ya Pole wanasema sana mimi wangu ve yangu ni maombi. Kama tunataka kusema kusuete Mungu ve, nilipoanza kupata kazi ya kufikia magoti tunamwombea Mungu. Haina pia kusuete mpaka kuna njia kwa telefoni na tuma kwa tunaona naye mbele veo hivi na hivi tafadhali na hivi mama. Unaweza kusuete mtu bonheur. Na kufika ile yenyewe anenya bonheur ndio mateso kwa mateso tunamwombea Mungu. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu. Asema wale wengi mnasuete sasa mbele vipi ndio sema kile hakolewe. Mimi mwenyewe kwa nini unabatemwanie? Badala na wivu sana kwa nini? Kwa Mungu. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Lakini ile yote wanarana kwa Mungu, hapana na nini? Na akili. Haleluya. C'est pourquoi mimi nisema que leo sasa il faut tuanze kutuyue sasa ile vele yetu tunaanza kusuete. Bisika hapa deja tuko karibu sasa kufika ile period.
Me kushia sasa watoto ya Mungu tunafanya mambo mengine bienge tuko kwa Mungu, me tunapusaka nini akili. Puisque kama mtu ashina na akili faut kwa Mungu, puisque Mungu ndiye anataka nini akili. Ne connaissant pas la justice de Dieu, bantu bayua justice ya Mungu ni nini? Et cherchant à établir leur propre justice. Sasa kutafuta sasa justice yabo bo. Beko nacho justice ya Mungu sasa kutafuta justice yabo sasa bantu. Est-ce que mwile mama suwe yetu kama tunafika kumisha mwaka, est-ce que réellement tulitafuta justice ya Mungu? Kama unataka kusuete mwenzako meilleur vie, est-ce qu'il est meilleur vie réellement? Est-ce que ulimconsulter Mungu ile ndio unataka kusuete mtu? Unaweza kumsuete mtu bonheur, ule mtu anafanya nini? Anapata malheur. Unaweza kusuete mtu guérison, ule mtu anafanya nini? Anaendelea na nini? Na kulukula. Est-ce que uko unafanya kazi ya kumuuliza Mungu? Uko na application justice ya Mungu kubili wenyewe wanasema, na vile unafanya kazi ya kusuete. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Nataka kwanza kujisoumettre kwa justice ya Mungu. Si wote vile wenyewe tunawanao kwa mataifa, ni kwa tufanye nini? Kwanza kujiplonge. Mbona kusema leo tutazungumza hapo, tunazungumza mambo ya ve, na kutakuwa tamu hivi tutaanza kupanda hapo na tamu hivi tutaanza kutembea kitu sana. Kama mimi napanda hapo, haina na problem, vendredi kwa hapo tafu. Dio. Nous lisons le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous disons ceci. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair. Alléluia. Asema sasa huyu ni Kristo mwenye alifanya nini? Aliteseka kama mwili. Mwili tu mpaka hivi Yesu aliteseka sana. Mateso na kusema ke inalapa kama muro. Yesu mwenye alifanya nini? Alipata mateso ni mwili. Soma kitabu. Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Asema sasa vile Kristo mwenyewe aliteseka kama mwili. Na chini ambayo ilikuwa sasa tubebe sasa ile mapanse kusema ke tujatanga siku zote na nini? Mwili. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Asema kama unateswa mwili ni kusema ke wewe na dhambi unafanya nini? Mnamalizana. Ndio kama uko nakatala kuteswa mwili, huko mtuma wa dhambi. Juu jilibera na dhambi fanya Mungu kwanza kuteswa mwili. Bantu bamingi bapendana kuteswa mwili, wanapendana kujifungia mamili yao sana. Umetoka mtuma wa dhambi. Sisi Yesu mwenyewe pa kuokoa dunia aliteswa mwili. Mais quand on a shit, sasa wenye kufuata si wenye baba Kristo, sasa fanya kazi ya kutesa mwili. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Merci. Kama unataka kufanya kazi ya kutesa mwili, ni kusema kwa kaanza kuvivre, itaanza kuvivre mwili, mumatamaa ya bantu. Leo tunafika kumwisho wa mwaka. Kama tunaangalia sasa manyumba yengine mafupi mtafanya makelele mwaka. Haleluya. Ndio kusema kitu tunafika period ya bona nane. Mbona kusema kile kama anakuishia nguo ya maisha si, hiyo haina manguo hapa. Ndio kama anakuishia kwa bona nane. Mumakuple mtoka makelele mwa nguvu, batoto nabo kwa manyumba batoka makelele mbo batoto tunaweza ba comprendre leo kusema ke lwabo abayewa kintu. Mimi na wetu mama usho na bingi bwaneno hii unaweza kufika kwenye unaweza kumweka papa tabani. Tutakula nini siku hapo nane? Tutafanya hivi na hivi. Tutapata pala nini? Unaanza kutoka papa makelele. Enda kaibe. Haleluya. Amen. Asante kwa sasa kwanza kuteswa mwili ndio kujilibera na nini? Na nzambi. Ndio kama tu unapenda kuproteger mamili yetu sana. C'est pourquoi vitakuwa nguvu yeshi kuachana na nini? Na nzambi. Tutaanza kujiplonger mpaka maconvoitise. Le verset 2. Afin de vivre non. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Asema inapokuwa tuanze kuvivre mapema ya banda, tuanze kuvivre mu volonté ya nini? Volonté ya Mungu. Tuanze kutafuta kwenye kwa mapenzi ya Mungu ni wapi na kinini kenye tunaweza kufanya kwa mbele ya Mungu. Nini ili tunafika kumisha mwaka? Mimi mtoto wa Mungu kama hivi tunafika kumisha mwaka atafanya nini? Unaweza kupatia matamaa ya banda. Unaweza kuweka bwanako mara lezi
unaweza kuweka mzazi wako mara leze bule. Mais kama deja tu kufereka deja kwa Mungu, anza sasa kujua kusema hapa mimi nataka kumisha mwaka, mimi nataka kufanya nini? Ili mimi naweza kutumikia. Afin de vivre, non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alléluia. Asema ilifo sasa waanze kutafuta mwaya kwanza kuvivre selon la volonté ya nini? Ya Mungu. Muhimu wakati na kubakira kuishi mdunia mumwili, abaseme muro. Mumwili. Leo unafika kumwisho wa mwaka tuko 2025 bientôt tutaingia mu 2026, huko deja na 30, huko deja na 40, huko deja na 60. Usha kuyo miaka wewe kuishi yenyewe na kubakira mdunia ni ngapi? Huko paka district. Haleluya. Amen. Watu bako mu district paka mu matama ya nini? Ya dunia. Esko huko na jirandra kwenda kusoma ke mu mwili tupo hapo mu dunia. Huko na mashikile yenyewe kusema ke unaweza kuvivre. Usikitabu ya témoigner. Il ne faut pas anza kuvivre sama mu nini mutama ya dunia njoo. Il faut anza kuanza kufanya reference na mashiko yenyewe na kubakiria kuishi mumwili abaseme muro. Huko watu wenyewe banalaka ana bientôt la hapo ingie mu 2026 kuna kalaka mapepa tu ya maombi kwa makanisa. Mtu anaweza kulala peye, analomba Mungu nitupe vile kufika le 4 za Mungu atafanya nini? Anakufa. Sasa wewe huko na kukuzia nini mu maisha yetu yetu kwa hiyo mwili mpaka hivi. Wewe uko nakufikia paka kwanza kuendelea paka matamaa ya dhambi. Kwanza kufuatilia dunia sana. Au pende kutesa mwili tu kujibelea na dhambi, na wewe unapenda paka kwanza kuvidia nini? Mdhambi. Maana kusema kile uko natarajia kufanya nini kwa maisha yako yenyewe na bakia kuishi mwili tu paka hivi. Puisque Mungu huyu tuko naye asipendake kuchafu, asipendake mtu wa nzambe. Haleluya. Mungu asipendake mtu wa nzambe. Ignorance kumbele Mungu ni nzambe mwa munene sana. Bantu wana vipi paka mu ignorance. Bantu wana vipi paka mu negligence. Kuna bamba kazi ya Mungu na misa. Na wewe kusema hapa deja, huko mimi sema kwa maana huko vile ni ya Mungu. Sema anafanya na Mungu na huko vile Mungu anafanya na Mungu. Na wewe leo hivi mu 2024 hapa tuingie mu 2025. Uliombaka nini? Kenye leo unaweza kuja kusema kesho siku ya maombi na simama unamkumbusha hapo Mungu kenye alifanya mu 2025. Muentere yake. Le verset 3, c'est assez en effet d'avoir dans l'état passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, les excès du manger et du boire. Alléluia. Asema bantu beko paka na vivre muma convoitise ya bantu kupitia kulewa. Leo ili kuko bengine kama tunafika mfete kusema kile ni leo kunjuni feti. Kama ile kesho napita. Leo siku kama ni masiku ya wewe kama ni hapo na ni mtu anaenda kwa papa ile kaka na kuria, anaenda kwa mkubwa wake na kuria, anaenda kwa sanga yake na kuria, anaenda mtu anaanza kusema na kupumzia ndio kusema kile siku hapo na nene. Est-ce que réellement? Alléluia. Imaginez un excès de manger. Je réponds pour une bonne écoute. C'est assez en effet d'avoir dans l'état passé accompli la volonté des païens. Bantu beko nafanya kazi baya kwa accomplir nini? Mavolonté ya pagano. Mungu anajisaba kusema kile niko na neno. Na est-ce que tu na wingi wa neno unaweza kufika kwa hata kama sema mbo ni banduka kama deja chakula deja unashiba. Siku naishia pale. Ilifo njoo ni bona unapata bacha kupika maspaghetti na kuria. Unaenda kwa baba anapika kama ni kuku na kuria. Unaenda kwa anapika kama ni mara kwa vitu kama ni mulaja unaenda. Unatoka mlepaka shuka na kitabu. En marchant dans la dissolution de convoitise, l'ivrognerie. Asema na kulewa basi ndio kuna lewa grave ndio shika bonane. Utapata mtu eko nikapata kama kama na kuinvite basi moyo fulani mtafaje iko comprendre kama hivi na hiyo imashika yake kama siku yote. Kumbe ile yuwa ile siku ni haraka vile. Ya ile leo hivi ya maupe, ya ile siku ni haraka kama ni rudi. Ndio tazama je sema leo ni siku kama siku yote kwa ile siku kuje. Ile siku unaona bantu wanatembea vitu chini miguu yulu. Ndio nasema hii siku nafanya nini? Ina changer. Mungu anaenda kujipotesha. Les excès du manger et du boire. Kuria na kunywa. Utapata mtu nikapata barabara yote ni yake ndio kusema kile ni bona ne. Me muntu na bwingi banene.
Ndio kusema kitu huko mafeti. Unaacha kile kitabu. Hatuyamaliza mwalimu. Ndio soma. Les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Point. Nous lisons le livre encore. Luc, chapitre 1er, verset 73 à 74. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Selon le serment par lequel ils avaient juré à Abraham notre père. Haleluya. Hii sasa ni kiapo sasa kile Mungu alifanya nini? Aliapa kwa Abraham. Sikia sasa kiapo cha Mungu na kio. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de les... Je reprends. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Haleluya. Mungu na yeye alifanyaka agano na Abraham. Alifanyaka na yeye kiapo, na yeye alifanyaka ve. Ni kusema kama ndugu, kama tuko na kuya mkanisa, tuko na tunapatanile kwa Mungu, aenda kusema ke Mungu na yeye ashinda vile mwenyewe anatuprepare. Hapana. Kupatikana kwa mkanisa, kupatikana kwa Mungu ni kusema ke Mungu na yeye kwa na vile yenyewe anafanya nini? Anagalana nayo kwa watoto yake. Mungu anafanya agano na Abrahamu. Ile agano alifanyaka na Abrahamu ni ya kusema ke kumtosha sasa mubaenemi. Kumtosha sasa ifo Mungu afanye ni amuokoe. Soma mbele rudira pale nani? Pale Merci. Merci. Pas 73 plutôt. Merci. Selon le serment par lequel ils avaient juré à Abraham notre père. Ile agano ni Mungu alifanyaka na nini? Na Abrahamu ndio baba yetu wa imani. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Asema ile agano ya Mungu, yeye kazi yao ni kwanza kututosha sisi sasa mwenini? Bumikono ya nini? Ya badui yetu. Ndio ya nini yanatosha? De les servir sans crainte. Kama sasa anatutosha ni sisi sasa tuanze kufanya nini? Kumservir. Na kama tuna Mungu anasema atutoshe mbaenemi yetu tuanze kumservir. Automatically tuko deja ba serviteur. Haleluya. Ube mtu kuna risabo. Mungu eko na agano na wewe ya kukutosha kwa enemy yako. Ya kukudelivrer kwa enemy yako, njoo kusema ke uanze kumtumikia, uwe mtumishi wake, uwe serviteur wake. Aina kusema ke kama Mungu anakutosha kwa enemy yako, ni wewe unapata okazi kusema ke ya unaenda kulewa, unaenda kukuria tu n'importe où, unaenda kujiretrouver mu maconvoitisme. Mungu anafanya agano na Abrahamu, ni kusema ke amutoshe kwa enemy bake, njoo kusema ke anza kumservir. Le verset 75. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Alléluia. Il faut sasa kwanza kumacha msendeke. Besa Mungu asipendake kuchafu. Ndio kama Mungu deja anakulivre, anakutosha maenemi bako, ni kusema ke kwanza kwa serviteur wake. Na kama unapata serviteur wake kwa mbele ya kwanza waanze kumacha mbele msendeke. Il faut ikale saint. Wanza kutembea mboka kwa Mungu. Mimi niko naona kwa ndugu yangu, ole shida ndio kutembea mboka kwa Mungu, sisi tunakuwa na kitu nguvu kimoja nguvu sana. Haleluya. Kitu nguvu kinapita ngara vitu liko vipi? Ni kama tunamwendea wakati anataka kuliste huko plus de 200 disciples. Mais hapa kama tunakontea na sana nini leko ba mimi. Est-ce que réellement mtu ule eko napenda kutembea mboka kwa Mungu? Mbele na ya periode yenyewe kusema ke ni periode mbaya, bantu ilikuwa mwanzo kujileta kwa Mungu, kwanza kuomba sana na na vitu viko vipi. Wita serviteur wa Mungu ilikuwa kwanza kutembea mbele mboka wa Mungu, uko kutembea mbele munini msente ilikuwa kale mtakatifu sana. Rudiria 75. 75 nous dit ceci. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Asema ilikuwa sasa kuanza kutembea mu justice na ya Mungu. Ilikuwa kwanza kutembea na haki ya Mungu. Donc vitu vyote tutaanza kwanza kufanya, tuanze kujirandre nini na justice ya Mungu. Eske hivi mimi nafaa kufanya? Mimi niko mtoto wa Mungu, sina mtu sawa watu wote. Mimi nafaa hivi vitu nafaa kufanya biko mu justice ya Mungu upa. Na kwanza kutembea mboga wa Mungu, kwanza kutembea msentete na mujustice ya Mungu. Haina na limit. Banasema nini? En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Point. Asema ilikuwa kwanza kutembea msentete tous les jours de notre
de notre vie. Abaseme kama wewe kwa maisha yako unakuwa na exception masiku ambayo yeye unaona sana ni special sana kwako. Leo yeye bado wanataka kusema que le 25 ni jour mweko très spécial, le 1er janvier ni jour mweko très spécial. Mais bora tunataka kusema que hii ndio kama Mungu anakudeliver. Ilikuwa anataka kumtumikia, utembee naye kwenye mboka wake tous les jours de notre vie. Tunasema que siku yote kwa Mungu wewe upate kuonekanika wapi? Serviteur kwa. Haleluya. Amen. Kama siku moja hiyo tunataka na wale wanataka sema ni kunywa hapo mbele tamtumikia kesho. Baba tunataka kusema que ilipo kwanza kumserviri Mungu, ilipo tutembee na Mungu siku yote ya maisha yetu. Na kila siku kwetu ifo ikonte. Wewe kama unatumia kusema que mimi nitaanza kwenda kwa maombi, ilipo kama tunakuwa kwa period ya mafete ndio haraka mvita sana. Ndio ni kusema que mu February tushikake bantu. Haleluya. Mu Mars birio bikalake eko, mu Juin birio bikalake eko, bantu wanakufaka mpaka mu November na December ifo kumkimbilia Mungu ile period ile. Mais kutembea na Mungu hakuna na jour férié. Siku yote ya maisha yetu ilifo tuko naonekanika ba serviteur mbele ya Mungu. Tuko natembea mboka wa Mungu. Voilà. Ile agano kusema ke Mungu alifanyana na nani? Na Abraham. Soma kitabu. Nous lisons un autre livre, de Luc toujours, chapitre 4, verset 16 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Asema huyu sasa ni Yesu. Asema Yesu anaanza sasa kwenda Nazareti kwenye alifanyanga nini? Aliko mbele yake. Ndio anaingia sasa msalaba. Anafanya. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Alléluia. Kuingia kwa msinagogi mbele ilikuwa anafanya nini? Anasimama njoo asome. Asome nini? On lui remit le livre du prophète Esaïe. Sasa kitabu cha nabii Isaya. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Yesu sasa anasimama kunini? Musinagogi. Banampatia kitabu cha nabii Isaya. Banampatia kitabu cha nabii Isaya, cha kwanza anafanya nini? Anakifungula mbele. Après sababu ukifungula, mara bana ile pache banafanya nini? Banaandika. Banaandika kwenye l'Esprit du Seigneur est sur moi. Asema roho Bwana ni juu yangu. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Bon, Yesu anasimama, eko nasoma banampatia kitabu. Automatiquement anakifungula, anaona pale pale banaandika kusema que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Bon. Ile nyeri mpakala mafuta bali mpakala sasa kanini sasa kusoma ou bien ile mafuta wanapaka chini ile jamaa anakaka mkikombe unafika kama ni kumbele bana kupitisha pitisha maprocessus yote wanapala kumsuri vile mafuta kanini na Yesu yake mafuta ile saa automatiquement anasema l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Bon, ni mafuta kanini yenyewe walifanya nini? Walipaka Yesu. Ni huile d'olive bien. Ile ni mafuta kusema kile kwa tafuta kama ba prêtre ba ibariki tu ba kupakale. Yesu yeye alifungula kitabu, anafungula anaanza kusoma. Memkule kusoma anafika mwili pache banaandika sema l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Sasa kama esprit ya Mungu iko juu yako, iko juu yetu si. Ni mafuta kanyenye balipakalaka ndio esprit ya Mungu ikada ndani yako. Na ile mafuta nani mwenye alibariki na ilitoka wapi? Soma na kitabu. Nous reprenons pour une bonne écoute. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Asema esprit ya Mungu iko juu yangu ndio kutangaza habari njema kwa nani? Kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Asema esprit ya Mungu iko ndani yangu. Na ile esprit ya Mungu ilikuwa ndani yangu nilipaka mafuta ili niende nikaannoncé bonne nouvelle kwa nini? Kwa pauvre. Leo ili yetu ma bonne nouvelle tunatafuta paka ba patron. Alléluia. Amen. Yetu bonne nouvelle tunatafuta ba paka wale watu wenyewe tunaweza prophétiser kesho tena mwero, bila tafadhali muende, bila tenda kwa Amerika. Mais kama kuna esprit ya Mungu, il faut ile esprit ya Mungu kazi yao ni kwenda kuannoncer bonne nouvelle kwa nani? Kwa maskini. Wewe angalia tu kule wenyewe unasema kwa
ndio natesa sana ndio kwenye kwa kutangaza habari. Kama tunaona mkanisa kama mko patron kusema kwa hapa mambo yako. Hapa mambo ya Mungu tuko, haona ni pia Mungu ndani yako. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Asema il m'a envoyé pour guérir. Donc ni kusema ile roho ya Mungu ilifo yaanze kufanya kazi ya kutunza. Na ile kutunza ina kutunza mpaka malaria yote. Hapa baseme ke esprit ya Mungu ilikuwa juu ya mimi naanza kutunza bakapopo. Kama naletea mtu akapopesha mtunzi. Mimi kazi yangu kutunza ile bado ilikuwa na cœur brisé. Jo kazi ya esprit ya Mungu ilikuwa ndani ya Mungu. Kama wewe unafanya kazi unatafuta bale benye bana na makazi, ubatibu kwa makazi sasa. Bale benye utaanza kuprofetiza, wewe usalaki. Wewe fanyage ile na esprit ya Mungu. Esprit ya Mungu hiyo kazi yao ni kwanza kutunza bale benye kwa na cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Wewe kazi yako sasa ni kwenda mdilala. Wewe unapika mprezo atila anaona kwa programu usema ke mwele uko bandele mnafanya nini? Mnafunguliwa. Haleluya. Amen. Ndio kazi sasa nini ya esprit ya Mungu. Tafuta bale walikuwa na moyo wa kunyongama sana. Wewe sasa ukaproclame sasa kwa wale wa prisonniers watakuwa mkilala. Kama ni ukata kaonenda. Kama ni mbudu unaenda ni kusema ke mwele kwanza leo prisonniers wanafanya nini? Inaweza mnakuwa libere. Ndio kazi ya esprit. Sasa wewe hapo esprit uko nayo uko na takataka na masoko uko naenda na kama ni wapi? Ile ni esprit ya Mungu. Kama unapenda kusema ile tukuamini na tuwe kusema ile uko na esprit ya Mungu, wewe ni mdila unaenda katosha ba prisonniers. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie. Asema wende sasa wende ku radio kumikuba wende kama ni kuetema. Wende ufanye ukaleta anaanza kusema ke bale bote babi pofu bote benya baona bafanya nini? Bakwetu patele kama ni papos, batafanya nini? Baone. Njoo kazi ya Mungu sasa. Anza kwenda kupanda kwa radio, leta annonce. Ita wale wenyewe wanafanya ma publicité. Ya kusema ke sasa mimi niko na roho ya Mungu iko ndani yangu. Sasa hapa ninatafuta wale watu wanafanya nini? Abaona mimi longo niko naona, sio hata siko naona. Mbokumbi kazi ya Mungu hapa ni nini? Aina. Kazi ya Mungu hapa tunaona kusema ke sio wale kubipofu hapa ndio kusema ke ilipoti tunaingia bipofu tunataka kufanya nini? Bakuona. Mesi wote hapa ukiingia makanisa watu ni play watu wote mpaka bakuona. Hapa patia kazi ya Mungu. Soma kitabu. Pour envoyer libre les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce. Alléluia. Ile yote sasa ni kwa sasa kupibilia sasa année de grâce. Banduku yangu, année de grâce ni tunaona mafishi. Sasa ile ni année de grâce yenyewe Yesu yuko na Biblia. Na yeye ni année de grâce kusema kile banataka kutangazia sasa mwaka mpya hapa tunataka kuingia mu 2026. Ni mwaka ya selo bantu ni mwaka ya selo Mungu. Kama ni mwaka ya selo Mungu. Iko naanza mwezi kani na iko naanza mwezi kani. Haleluya. Amen. Uko na Biblia année de grâce ya kutoka kwa nani na kutoka wapi? Est-ce que réellement batozo kama sema est-ce que réellement tuko na pratiquer justice ya Mungu bien ni ma justice yetu? Puisque kama uko na unafanya kazi yote, ima maetape yote, ilifaa sasa uproclame nini? Année de grâce. Ndio kusema ule mwana kama prison afanya nini? Haicha kufunguliwa. Bale wenyewe kama bipopo wanafanya nini? Banaona. Bale wenyewe kama moyo kuvunjika, baba kunyangama, bana nini? Banapona bote ndio ta proclamer année de grâce. Na kama unataka kuproclamer année de grâce, ni année de grâce selon Mungu wewe au bien année de grâce selon Mungu. Ndio leo unaweza kusimama devant kama ni 5000 personnes mkanisa, unafanya ni marathon unafanya kama ni nini? Mais uko unafanya kazi année de victoire. Année kama ni ya prosperité, année kama na vitu kani. Mmoja sikia après avoir kuisha ile année, bantu wanaendelea na kuteswa. Est-ce que réellement ile année uliconstitue kama Mungu njoo uiproclamer kale ya grâce kwa bantu? Alléluia. Ile ni année ya selo chie. Ubia ile calendrier ya ile année. Ni calendrier ya Mungu ile calendrier ya bantu. Kama leo tuko na wale wenye balifanya kama 900 ans mu Bible. Abraham alifanya kama miaka fulani. Noah alifanya kama miaka fulani. Ni calendrier kanyenye wanaanza kuitiliza. Ndivyo sasa tuwe sasa ni mwaka kanile yenyewe inaweza kuwa ya grace kwa kama Mungu mtu ashafika muniva ku découvrir année. Utaanza kujiretrouver paka ma problème. Mais kama avec ku annoncer, avec ku souhaiter mtu meilleur vœu, souhaiter année ya mzuri. Il faut ile année est-ce que réellement ni année ya Mungu bien année solo wewe.
na ni calendrier kanenye uliutilize ndio upate ile année yako na kufika ndio iproklame kwa mtu. Soma kitabu. Nous lisons les 2 Pierre, chapitre 3, verset 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour les faits. Haleluya. Kupitia paka neno moya moya na mbingu na dunia vyote viko reserve kwa nini? Kuchomewa moto. Isaya anasema hivi. Mungu anasema Muisaya kusema mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia yangu nifuata mimi kufanya nini? Kuwekea mikulu. Mbo kama bana mbingu na dunia biko na chunga njoo bayachome moto. Mungu atenda wapi? Mbingu na Mungu na batamlungushi. Haleluya. Ndio kitabu asema mbingu na dunia vyote viko reserve kufanya nini? Kwenda kuchomea moto. Sasa Mungu anakala ku mbingu anashusha mikulu ku dunia. Ndio kama banachoma mbingu na dunia, Mungu yatenda wapi? Donc, je reprends pour une bonne écoute. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour les faits. Mbele pole asema mbingu na dunia ya hapa sasa ya mpresent iko reserve kwa nini? Kumoto. Donc kuko ile mbingu na dunia yenye isha kupitaka na yeye ilikuwa leo ile yenye kwa reserve kumoto na nyingine itafanya nini? Itakuyaka. Mimi unajiuliza mbele pale ile mbingu na dunia iko reserve kumoto. Mungu yeye atenda wapi? Haleluya. Ya kama ni kupitaka. Bon, soma hapo mbele. Je reprends. Tandis que par la même parole, asema paka nene les cieux et la terre, mbingu na dunia d'à présent, ya sasa sont gardés et réservés pour les faits. Donc kama wako na tunga kusema ke uombe Mungu akupatie uyenge manyumba ya mahitaji kale pato wanza kusema ke vile vitu kuna vitu kufanya nini? Babichome. Sasa ya kwanza kubiangaikia. Juu na dunia na mbingu yote viko reserve kusema wewe kwanza anza kusema ke mbingu na dunia yote viko reserve wapi? Kwenda kusomea moto na Mungu mwenyewe atendea. Soma kitabu. Pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Sasa kuko mambo ambayo mtu asiweze kufanya ni kuignore. Donc mtu anatoka ignorance ala mbaya sana. Kuko mambo mengine mtu hawezi kuignore. Mimi sema taanza kupanda somewhere na mimi taanza kushuka tena somewhere hivi. Asema kuko mambo moya mtu asiweze kuignore. Ni mambo gani? Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Alléluia. Mimi sema kutembea na Mungu kushikwa na limit. Kutembea na Mungu kushikwa na jour férié. Kutembea na Mungu wewe unaanza kuweka huko na journée moja yako iko special. Ya kusema ke leo mbele mimi hapana, leo ni weekend. Nilifanya niende na wenzangu tukajifurahisha hivi na hivi. Donc kama kuna kazi ni kusema leo kuna endelea kupita ignorance. Yesu anasema ke ewa na Biblia année de grâce. Mimi sema année de grâce ni année kani, ni calendrier kani, ni calendrier kuna Biblia shie bantu, ubie kwa Mungu calendrier nyingine. Kama kwa Mungu calendrier nyingine, ndio kusema ke ina année gani kwa papa? Un jour est comme 1000 ans. Asema siku moja kwa Mungu iko 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Kile tu kulewa ile siku abona ndio kusema kwa Mungu nalewa 1000 ans. Imagine na kulewa kwa 1000 ans. Imagine wewe ukasharatike tu ndio kusema upate manguo ya yabona upate makuta kwenda kulewa nayo usiku moja. Mungu anakuhesabia dhambi Mungu 1000 ans. Alléluia. Ndio kusema yeye kuya kumisa. Eko na tunga paka siku eko na problem. Sasa siku na problem Mungu asina na avantage. Utasikia watu wengine asema kitu special hiyo nchi nakawa. Inakawa ninasema sisi tunapataka reform kitu special. Haleluya. Mungu anasema lake periode kitu special ndio anapataka ako repo. Mais wewe unasema kama analoga ile siku ya kitu special Mungu anakuhesabia bulofa kwa 1000 ans. Le dernier verset. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Wewe kama uko naona kusema kile unakawaka sana ni wewe. Mungu yeye akashikawisha mama promise yake.
ile promesse yenye alimprometraka Abraham, ile agano yenye alifanyaka kwa Abraham, ilifaa ifanye nini? Yesu kawa na kuitimiza. Wewe kama unasema kile uko unajitelewesha ni wewe mwenyewe. Sasa Mungu kama anakuanza kusema kile mimi nitakubariki après 1000 ans. Bon, ili 1000 ans mimi kwa mtu anasema kumbe atanibariki na kushuka basi tangia atafanya nini? Anibariki deja kwangu mimi deja ni siku moja. Comme quelques-uns les croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà. Mungu asikaleke na besoin avant wapotee. Mungu anakuomba tukale na patience. Mungu asikaleke na watu wapotee. Kama kuna problem yako, wewe endelea tu na kumwomba Mungu. Wewe endelea tu na kutembea na Mungu. Wewe endelea tu na kutembea mboka kwa Mungu. Soma kitabu kia mwisho. Nous lisons les derniers livres des prophètes Samuel. Premier Samuel, évidemment. Chapitre 1er, verset 9. Nous allons sauter à 15, 20 au deuxième verset. Ayana kusote. 9 à 15, ndio tasote sasa. D'accord, d'accord. Le 9e verset, Anna se leva après qu'on ait mangé et bu à Silo. Alléluia. Nisema kuko ve. Tunasumbulia leo ni mambo ya ve. Sisi hapa deja tutafika kwa mwisho. Tutafika siku moja tunasimama tunaanza kuomba Mungu. Sasa kama tunaanza kuomba Mungu, ulifanya nini muhimu mwaka kwa Mungu? Utamkumbusha Mungu nini ile siku ile? Na uliombaka anza kukumbuka mimi niliombaka nini mu 2024 ya kusema kwa 2025 Mungu nitunge hivi na hivi na hivi. Kazi ya Mungu kananyosha kuwezesha. Utamkumbusha Mungu nini ile siku ile. Ulifanya kave na leo tena utaendelea tena kufanya tena ve. Anna se leva après qu'on lit, manger et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le 10e verset. Et l'amertume dans l'âme. Alléluia. Huyu ni Ana. Ana ndio mama yake Samuel. Mena hapa alikuwa shamzala Samuel. Sasa ndio alifika sasa na yeye alikuwa na huzuni, alikuwa na mambo. Kumbe mimi nilisema kuanza kusema kama unataka kufanya ve haraka akompanye na nini? Na maombi. Lakini sio mpaka hivi. Ana na yeye alifika na yeye mlivyo sasa anaanza kufanya ve yake na nini? Na maombi. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel. Anaanza kuomba sasa Mungu. Un verset de plaire. Alléluia. Anaanza kuomba na uchungu sana. Elle fit un vœu en disant l'Éternel des armées. Asema anaanza kufanya vœu. Kama tunasimama kuomba Mungu, hata kwa tunaenda kuomba Mungu ili maombi yako yaanze kwa akompani na nini? Na vœu. Kuna vile tulikuwa kwa malali. Mungu nikoneshe, apele za wale kukubaleza utafanya nini? Huko naomba maombi yako yakana na vœu. Mungu nisaidie nipate kazi. Apele za wale kupata kazi utamfanyia Mungu nini? Ndio sasa anaanza sasa kuomba Mungu. Ile maombi yake alisema kama mimi naomba pasipo ve, Mungu atanisikia. Sasa hapa sasa ilikuwa sasa maombi yake kana kumpania na nini? Na ve. Soma. Si tu daignes, asema kama unasikilia. Regardez l'affliction de ta servante. Sikia sasa uchungu sasa na mateso ya nini? Ya mfanyakazi wako. Si tu te souviens de moi. Kama unakumbuka, haleluya. Unamkumbuka Mungu nini? Ana hapa anaanza kusema kwa Mungu kama ukikumbuka. Si tu te souviens de moi, asema kama unanikumbuka vya kweli, n'oublie point ta servante. Asema usinisawe Mungu wangu. Et si tu donnes à ta servante un enfant, sikia, asema kama unampatia mtumishi wako mtoto mwanaume, ni vile ni ana yuko naomba kwa nini? Kwa Mungu. Eko na hapa kumbele ya Mungu. Je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de ta vie. Kama tu Mungu ananipatia mtoto mwanaume, ule mtoto mimi nitakuyaka kukuleta kwako masiku yake yote. Haleluya. Kumbe kama unaanza kuomba Mungu ili maombi yako yaanze kwa akompani na nini? Na vile. Leo hili kulikuwa malali, Mungu uniponeshe, Mungu uniponeshe. Leo kama unaenda kwa hospitali, unaweza kwenda kupata bantu kiko malali moyo nguvu sana, unaweza kushika na wewe mwenyewe kitaka kitu inakuja bali. Eskelema, bale watu wanasuti na Mungu.
Unaweza kumkitanda ya malari, Mungu niponeshe, Mungu niponeshe. Apenda wale kuponesha, unaenda kwa msharati. Haleluya. Mungu niponeshe, Mungu niponeshe. Apenda wale kuponesha, unaenda kama madhambi yako. Ana yeye anamlilia Mungu. Eko naweka vile kwa Mungu. Anamuonesha kama ukumbuke mtumishi wako. Ukimpatia mtoto mwanaume, ule mtoto mimi nitafanya nini? Mimi nitamleta mnyumba yako na ataanza kuishi maisha yake yote mnyumba yako. Eskerelma, kama unaomba maombi kwa Mungu, uliombaka kazi, Mungu anakupatia kazi. Leo kazi na baada ya kurokea kwa Mungu. Haleluya. Amina. Oh, niko wateni kama mimi nakuwa mkanisa, mimi nitaenda kulala mkazi. Bali kwa sema kama kazi ni mpaka kama nalala mkazi. Oya, shtuka tunaenda unaingia mkazi mpaka hivi tu bana kwa napa tu mama. Haleluya. Watu wanapenda kutumia mafuta na babu sana. Batu wanabamba kazi ya Mungu na negligence moja nguvu sana. Unasikia mimi wangu mimi tena kwa mita niko mbali na kanisa na transport. Kama wanakusema kusema kile ndugu wako baba na mkonga kumwange chaka kama hospitali kama takoni. Utatafuta transport. Utapakuka hapa mbio utaona tutaka mwange utarudi uende sema nini nikaangalie nini. Kwa sasa ile mama unasema nini? Ile mama butajiri bule na ile sasa mama bese ya mlitre angaika na kwanza kuangalia nini? Ya Mungu. Sasa bado wanabeba kazi na negligence sana. Unaweza kuomba Mungu ndiye anakuponesha. Mungu anakupatia kazi. Mungu unaomba Mungu kwa majisikisho unapata maboga yako na mtaba Mungu. Tom. Et le rasoir ne passera point sur ta tête. Wale mtoto kama unapatia mtumishi wako wale mtoto. Bwana ndiye atakayetaka kupita yake. Ni ana wale yako namlilia Mungu, yako naweka vile yake kwa Mungu. Ukikumbuke mtumishi wako, ukimpatia mtoto mwanaume, ule mtoto mimi nitamleta kwa kanisa. Kama tu leo sio kujetiba kwa kanisa, eskerelma huko Mungu kanisa, huko na contribute kwa kazi ya Mungu. Huko pia kwa kanisa ya Mungu. Huko na kile kingine unaweza kusimama hata leo useme kile unaomba na unamkumbusha Mungu. Leo kusema kile mimi kwa baki kitu fulani nilipatia na leo hivi kuna kitu kingine. Bantu leo hapa basi ni bataji ndio kacho kupenda mtajiri sana mwili. Unasikia kule tulale huko misa kwa mkaji wa Mungu asema mimi sikufanya bantu bakwacha kunyumba ba mwizi ba kama mimi nataka kunyumba ba mwizi bataingia. Mwizi tu kama nataka kuiba atakongopa sawa namo. Unaweza kwa kuamo bana kulokota bana bacha mbalabala na bana kula vitu vyote mnyumba. Haleluya. Anakula ukora moja kama leta mafuta. Bo wao wanataka kuacha nyumba ndio kwa mtu Mungu anasema taacha kunyumba kuna bantu bamwizi bataingia. Kwa bamwizi kama anataka kuiba batakongopa. Basi watafika mpaka hivi tu bana unakatala kufunga mlango bana komona banaingia. Unakatala kuleta mafuta tu bana kuua tu bana kunyangula tu bana banaenda wanapata barabara banabeba vyote vile bana wanafanya nini? Bana. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Asema ule ana alibakiaka tamu refu mpaka nalia, mpaka naomba. Eske kuomba kwetu kule tunabakiaka tamu refu kuomba vipi na haraka kama unapata problem, mzazi anakuonyesha mambo hii problem yako njoo ishe. Kangamana kwa kanisa hata kwa kanisa. Unakuwa ndio tunasema amina bibaya yetu Yeye ndio ndio kanisa lifanye nini? Atiende kimi na hata. Eske huku naomba tamu refu. Ana yale mpaka tamu refu. Kuomba bigalani na limit. Kuomba ile tena kama ndio tunakaribia kwa maberera bwana hata sasa ndio kwa Mungu. Unaomba unatoka mjambe bado wanakata Mungu kunani kwa sababu wengine hapa peut-être tukipata ni benefit ya maombi. Kama tena mwake naisha mtu anaenda mjaki. Ulila kaka nini? Na unampatia Mungu. Kwa hiyo tunaendelea mpaka na kujalia. Mungu na kama anataka kusaidia ataona mbele entere yake mwewe. Mungu tunakumsaidia kelelema za bakia Mungu upa. Wewe volontaire kumtumikia na Mungu haona nao. Wewe volontaire kushangia haona nao. Unapenda Mungu ashangie maisha yako ndio. Kwa hiyo kimkini kaje vile kiko kipongo. Tunataka wao kwa Mungu hivi na hivi. Wewe mwenyewe kupongole au pende kushangia. Mwenyewe au kushangia kwa papla kama nani? Wewe mwenyewe kwa Mungu na mama na baba na gari tupa na tupa. Unapewa kunyumba sema hii kipendi kwa kabisa sana. Wewe mwenyewe ataka kutengeneza nani? Alors tu Mungu ashangie maisha anataka kushangie. Mwaka wewe unataka kumwishe. Ukiangalia sasa nini nimempatia Mungu mwenyewe nimempatia kile vitunga. Nini mimi mnawaka Mungu na hapa takiwa ni mlombe Mungu nipige mtemi 26. Mungu nisaidie, Mungu nibariki, Mungu nitakase niingie mtemi 26.
Bien, après avoir kuomba vile utafanya veka kwa Mungu ili uweze kusimama na siku ile tukafika tena mdeni 27 unamkumbusha Mungu. Et Élie l'observa. Sa bouche en a parlé dans son cœur. Anaanza sasa kusema sasa mroho yake. En parlait dans son cœur et ne faisait que remuer de l'œuvre. Anaanza sasa kusema donc eko naombea ndani. Ndio biko paka na tenka. Mais abashike nyewe naomba nini? Mais on n'entendait point sa voix. Alléluia. Wewe mambo yako sio kama shida tuiwe chenye kwa Mungu. Kama unaanza kupika madrama ile shida mambo usije utakusaidia. Anaanza kuomba msiri, yuko anatenkesha midomo, abashike yeye anaanza kuomba nini? Wewe kama unapata mambo ni mashimo. Unapata na wewe maisha hivi na hivi. Unapambana na wewe. Shida kwa Mungu. Tumuilie kwa Mungu msiri. Tuweke faya hapo kwa Mungu, muoneshe Mungu. Hebu kulia kwa hapo, kutoka kulia kwa tamu mfupi. Nitaka nasema anaweza kulia tamu refu sana. Haina shida kunyona kama jana mambo yako kutoka kwa Mungu. Mimi mbele sana hapo kitu na solution. Ukiona kama jana mambo yako mimi hiyo tu bure tutakuwa mtu mwa bure sana. Ngoja. Wewe anza kulia msiri, anaweza kufanya kazi ya kutekesha milomo bure. Bamba abafanye kusikia bamba kwa mtambe abayue ana yuko nalia yuko naomba nini? Yeye mwenyewe siri yake na Mungu wake. Yuko naweka kwa Mungu. Le sacrificateur pensant qu'elle était ivre. Ndio sasa Elia anaanza kunasema wewe unataka kulewa. Elle lui dit jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Quel bien verset. Elle a répondu, non mon Seigneur, Mimi wangu, je suis une femme mimi niko mwanamke qui souffre à son cœur. Mimi niko mwanamke niko nateseka sana moyo wangu, niko na sikitiko. Je n'ai vu ni vin, Mimi niko naona hapa sikunywe ni boisson enivrante. Mimi sikunywe ni pombe ni vinyo yenye inaweza kunilewesha hapa. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Naweka na ame yangu kwa nini? Kwa Mungu. Haleluya. Unataka kwanza kuweka ame yako kwa Mungu. Usika Mungu kwanza kutukamatira kama teto ma problem ya msie abalipe ni makazi kuna nisha mie mkweli sipate mwi kia tuna ba Mungu tuna na solution ya kupatia. Wewe anza kuomba ka ana. Uko na mlilia Mungu na maombi yako mule anza kuweka kama mpe. Vente nasema ni. Dans les cours de l'année, Anna devait enceinte. Alléluia. Asema paka ile mwaka moya. Sepoka kitabu kisema Mungu alitaweka na mapromesa. Kama wewe kuna kama sana au pataka kusema ke peut-être unaomba kwa Mungu na unaomba hata mfupi. Wewe anza kuendelea na kuomba hata mrefu. Mwaka itaisha Mungu mpaka atakujibu. Kile kenyewe ulombaka mdeni kanisani. Kama uko naendelea na kusimama Mungu, uko na timiza ile Mungu ulimlakaka mie tafuta. Epi, si mambo utajiletea mtu maombi yake kuna toka ni jasho mweme. Anaweza kuanza maombi yake yote mpaka mahitaji yake. Hakuna mfano atasema mbele sema Mungu nipe kumtumikie, Mungu nipe kuwezesha ya kufanya neno lako. Yeye mtu anampaka maendeleo yake. Mungu anaanza kusaidia. Kisha anasema ule wake eko egoist. Anapenda mpaka maendeleo yake nimpatie yeye awine, ende mimi langu sitaonea mkini. Mais kama kuna tenir nini promesse yako kwa Mungu ile mlakaka mwaka itaisha paka atakujibu. Ndio Mungu anasema kitabu kinasema paka ile mwaka sasa ana nafanya. Dans les cours de l'année, Anna devait enceinte et l'enfantant un fils qu'elle nomma Samuel. Alléluia. Hata paka ile mwaka mmoja ana nakutana na mume wake kama tunasoma ile pasi tulisote. Asema Ana alikutana sasa na mume wake, anachukua mimba na akazala mtoto akampanga nani? Samuel. Utangalia sasa eske ile eneo Ana alitaka kupike alimwonyesha Mungu msikie ulicho mtoto hivi na hivi. Mungu anaangalia pala pala mazuri yenyewe kwa Mungu anatimiza mbele pale yake deja. Yeye deja Mungu anashana na Ana. Sasa ni Ana na yeye tuangalie kama atatimiza ile eneo la Mungu. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ana kuma na reconnaissance. Asema mtoto sasa mwenyewe napata nini mbada kwa nani? Kwa Mungu. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison. Asema bwana yake Elkana
anapanda sasa kumlima na nini na nyumba yake yote. Pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels. Bon sasa wanapanda sasa kumlima ndio wale wakasakrifie nini? Kwa sacrifice annuel. Et pour accomplir son vœu. Asema il faut ça accomplir nini? Kile nyama limnataka Mungu. Anaanza kulia kwa Mungu, yuko naomba na machozi, yuko na tekete paka milomo baada basikie. Anaomba tamu ndefu, Mungu nipe mtoto mwanaume. Mungu nipe mtoto mwanaume. Anapatia mtoto mwanaume. Antukole mtoto bila kumleta kwa kanisa. Nitao mleta kwako na atakuwa mtoto wa hii nyumba ataishi maisha yake yote. Mais on ne m'entend point. Yeye anatupandake tena pale. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le ramènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Asema huyu mtoto sasa mimi nitampeleka nimpresente kwa nini? Kwa Mungu ili mama mimi nilakaka kwa Mungu. Et qu'il reste là pour toujours. Amen. Kitabu kiko nasema, asema ule mwenye kwa na mtoto anakuwa na uzima wa milele. Kwa kama uko na loma kusima kwa Mungu, eti wewe kusema baba na unakupeleka kwa Mungu ndio mtumikie nao. Haleluya. Ndio na loma kusima kwa loma upate mafuta, ukalewe nayo, upate mafuta uanze kutumia abantu, pia unapenda kupata mafuta sasa upate ile kuna loma kwa Mungu, upotee kwa Mungu. Kana alilomba ni mtoto, asikulomba tena mtoto mwingine, alomba mtoto mwanaume, aliweka vee yake kwa Mungu. Sasa hapo tutaweka vee yetu muhimu kwa mwaka hii. Mais avant, anaanza kwamba mwanzo kumkumbusha Mungu, Mungu kumbuka servant wako. Utamkumbusha Mungu nini ile kutendea mtendo wa Bantai. Sisi kama unafanya kazi ya kwamba mtoto. Kitabu maandiko yanasema mwenye kama mtoto ni mtu anakuwa na uzima. Kwa kama Mungu anakupatia uzima, ile uzima wako huko unakuwa nayo kwa Mungu, uendelee na kumtumikia Mungu, bila huko na lomba uzima, uende na mambo yako. Donc kusema ane kama nataka kuchanger, ane kana na problem, ni Mungu ndiye anafanya nini? Achanger. Il faut kubeba engagement ya kumtumikia nayo Mungu. Il faut sasa kusimama sasa kuona kile nini fanya ukitoka kazi ya Mungu. Utaona tena maproblem sasa na mapeni tunafanyaka, mambo tunaomba ya mwisho mwaka Mungu ataanza kuexaucer. Na kama tuko nachelewa sana, tuko nalialia sana, ni parce que tuko naomba tamu fupi sana, tuko nalia tamu fupi. Atulie sana analia kwa Mungu ampatie mtoto mwanaume. Na anampromete Mungu asema ukinipatia mtoto, ule mtoto mimi nitakuwa naye mnyumba yako na ule mtoto ataishi mnyumba yako maisha yake yote. Wewe wako mtoto kama unapata mtoto kwa Mungu utakuwa mbele naye leo, yote unapata mbele mnyumba. Unaweza kuwa naye mbele masiku moja ndio kumlanda Mungu, periode moja hivi unamrekiperea na kwa wako bloki. Pake sio. Ifu kama unalomba sasa mtoto kwa Mungu, ule mtoto ukule mpeleke Mukanisa umpeleke mpresente mnyumba Mungu. Mungu atakuwa reconnaissant hata kusema kikumbe mtoto wangu eko na akili yako reconnaissant atakufanyia binene kupita na elimu kana jina. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen.